हेलो दर्शक बंधु, मो भाई आज मो रूम को शोइबाकू आसीथिला। हेले ता जोगु मु सब काम करि पारु नथिली, जहा मु सबुदिन रातिरे करे, जहा द्वारा मते बहुत आनंद मिले। हेले मते जणा नथिला कि आज रातिरे एमिति किछि हेबो बोली, जहा फଳରେ मोर पूरा शरीर झाଳରେ ओदा होई जिवो। से केवल ता दुई आंगुठरे मते पागल करिदेला। मु आज एई कहानी माध्यमरे जा हला आपण मानकु कहिबाकू जाउची। मो ना हला रूपाली। मु 25 वर्षर कुआरी झियो। मु एपर्यंत बा होइनी। मु भाबुची कि बा हेबिनी बोली। गोटे थर प्रेम रे पड़ी धोखा खाइथिली, आउ सेई दिन ठारू मु प्रेम करिबा छाड़ी देली। काहेकि ना मु कि आउ केउ टुकार प्रेम जाल रे पड़िबी नाही। मु गोटे कॉलेज रे टीचर अछि। काली राति रे मो भाई मो सह जहा कला तापर ठारू बहुत किछि बदली जाईची, आउ मो भावना भी एबे बदली जाईची। एबे मते लागुची कि जदि गोटे भल पिला मिली जिवो ताले मु बा होई जिबी। काली राति रे मो भाई जे 35 वर्षर जवान, से आर्मी रे अछि। आउ भाउजंकर एई 6 मास हेबो गोटे सड़क दुर्घटना रे मृत्यु होई जाईची। मो भाई एबे बहुत मन दुखरे रहिची। राति रे आमे खाई सारी किछि समय टीवी देखिबा परे छात ऊपर को बुलिबा पई टिके आसीथिलु। तेणु भाई तळ रूम रे सोईची, आउ मो ऊपर रूम रे सोए। आमे किछि समय छात ऊपर बुलिबा परे निज रूम को आसी गलु। सेते बेलकु राति प्राय 11:30 होई जाईथिला। आउ सेतिकी बेले भाई मो रूम को आसिले, आउ कहले, रूपाली एबे निद लागुनी, चल गपसप करिबा। आमे दुहे बेड रे सोई गपसप करिबारे लागिलु। मझिरे मझिरे भाई तांको मोबाइल रे काहा सह गोटे मेसेज करुथिले, आउ मु मो मोबाइल रे लोक मानकर स्टेटस देखुथिली। ठीक सेतिकी बेले बहुत जोरे पवन बहिबा सह वर्षा आउ घड़घड़ी हेला, आउ ठंडा पवन बहिबाकू लागिला, जहा मते बहुत पसंद। किछि समय परे भाई सोइबाकू लागिले। मु कहली, भाई तुमे तुम रूम को जाओ, तुमको निद आसी गलानी। भाई नखरा करिबाकू लागिले, आउ कहले, रूपाली निद डिस्टर्ब करनी। मते सेमिति कही आखि बंद करी गभीर निदरे सोई पड़िले। मु उठी कहानी पढ़िबाकू लागिली। मो भाई सोई पड़िले। मु सेई सब करि पारु नथिली जहा मु सबुदिन रातिरे करे। जेबे मु एकुटिया सोईथाए, आज मो भाई पई मु अधिक किछि करि पारु नथिली। सेतिपई मो मोबाइल रखी सोईबाकू चेष्टा कली। सोईला बेले भाई हठात कड़ लेउटेई मो आड़े बुली गले। भाई गोटे पतला पैंट पिंधिथिले, आउ तांकर जिंस पूरा सफा सफा दिसुथिला। मो मन आहुरी खराब होई गला। मु लाज करिबा तो दूरर कथा, मु मो नजर सेटारू हटेई पारु नथिली। मो मनरे केमिति गोटे उत्तेजना खेली गला। गोटे पटे मु निजको संभाळिबाकू चेष्टा करुथिली, किंतु आउ गोटे पटे मो मनर उत्तेजना बढ़ी चालुथिला। सत्य कहिबाकू गले एबे मु आउ निजको संभाळी पारु नथिली। सबु समय मते एमिति पतिति हेउथिला कि मु जदि निजको काबू न कली ताहले किछि भी होई पारे। आउ एई परिस्थिति को काबू करि पारिबा बहुत कष्ट हेबो। मो छातीर धक धक आहुरी बढ़ी गला। मो मनरे भय पसिगला कि जदि किछि गड़बड़ होई जाए, भाई मो विषय रे कोन भाबिबे। भाई को मो मुह देखै पारिबी नाही। एई सबु प्रश्न मते विचलित करुथाए। हेले अन्य पटे मो मनरे गोटे बड़ इच्छा मध्य थिला, जेउथिरे मते बारंबार सेई दिगको नै जाउथिला कि जेउथिरे मोर मनर इच्छा पूर्ण होई पारे। मो भितरर निया एबे चरम सीमा को पहुंची जाइथिला। सबु मुहूर्त रे मु निज सहित लडुथिली, हेले कुआडे ना कुआडे मनरे कोनसी कहानी पूर्ण होई पारु नथिला। फोणी भावना हेबाकू लागिला, आउ सेई कारणरु मो इच्छा आउरी बडुथिला। एबे प्रश्न एहा थिला कि मो भाई को एई तोफानटे फसेई पारिबी कि? मो भाई मते तांको बाहुरे समाहित करिनेबे कि? रातिर महल आउ स्वर्ग थिला। फोणी भाईरो फोन को किए गोटे बारंबार मेसेज पठाउथिला, आउ से फोन मो पाखरे थिला। काहेकि ना भाई चार्ज बसाइथिले। से एते गभीर निदरे सोईथिले जे बारंबार मेसेज आसुथिबा सते तांको निद भांगु नथिला। मो भावना थिला कि फोन को साइलेंट करदेले साउंड बंद होई जिवो। हेले मो मनरे गोटे प्रश्न उठुथिला कि किए एते रातिरे भाई को मेसेज करूची। मु भाईरो लक जानिथिली, सेतिपई बिना कोनसी संकोचरे तांको फोन चेक कली। जेमिति मु मोबाइल ऊपर नजर पकाइली, देखिली कि भाईरो लभर मेसेज करूची। मते गोटे अजब इच्छा घेरी गला। आउ से वीडियो कोन होइथिबो बोली मु भाबिली। किछि क्षण परे देखिली जे वीडियो रे कोन थिबो। जेमिति मु से वीडियो को चालू कली, मो आखि सेमिति खोला होई गला। मु किछि बुझी पारु नथिली कि मु कोन देखुची। से वीडियो रे जहा देखा जाउथला ताहा मु केबे भाबी नथिली। गोटे वीडियो जेमिति चलिला, आउ गोटे वीडियो देखिबा पई इच्छा हला।
ମୁଁ ପୁରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପକାଇଲି। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ମନ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି କି ଏଇସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋତେ ଏଇସବୁ ଭଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନଥିଲି। ମୋ ହାତ ଥରୁଥାଏ, ହେଲେ ମୋ ନଜର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରୁ ହଟୁ ନଥାଏ। ସବୁ ବିତୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସହ ମୋର ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ସହ ଲଢ଼ୁଥିଲି କି କ'ଣ କରୁଥିଲି ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନରେ ଉଠୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଥାଏ। ଏବେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ସାହସ ଆସିଥିଲା କି ମୋ ଇଚ୍ଛା ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବେଉସ ହୋଇ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲି କି ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋ ହାତ ଥରୁଥାଏ ଏବଂ ଛାତିର ଧଡ଼କନ ତେଜ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଖସିଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଗଲି। ମନରେ ଶିହରଣ ଖେଳୁଥାଏ, ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲି। କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବାର ନାଟକ କଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଉଠିଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ଛାତିର ଧଡ଼କନ ତେଜ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ପୁଣି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଲି ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆଶା କଲି, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ବି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗରମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ ଚାଲୁଥିଲା। ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଭାଇର ଜାଗାକୁ ମୁଁ ସଫା ସଫା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋ ଭିତର କାମ ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟର ଧଡ଼କନ ଆହୁରି ତେଜ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସାମ୍ନାରେ ହାର ମାନିଗଲି। ମନରେ ଭାବିଲି, ଆଜି ଯାହା ବି ହେଉଯାଉ ମୁଁ ସେଇ କାମ କରିକି ରହିବି। ପୁଣି ଦେଖିଲି ଭାଇ ଉଠୁଛି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥର ଜାଣିକି ଭାଇର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଧରି ପକାଇଲି। ଭାଇର ସେଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ମୋଟା। ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ଆଉଁସିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ପରେ ହଠାତ୍ ଭାଇ ଉଠିଗଲା ଆଉ ସେ ଉଠି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା। ମୋର ସବୁ ଖୋଲାମେଲା କରି 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବହୁତ ମଜା କଲା ଆଉ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଇ ଗୋଟେ ବେଡସିଟ୍ରେ ଶୋଇଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ପାଇଗଲା। ମୋ ମା ଆସି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଆମେ ତରତର ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ। ମୋର ଭାଇ ଶୋଇବା ବେଳେ ମୋର ସେଇ ଜାଗାରେ ତାର ମୋସଲକୁ ପୂରେଇ ଶୋଇଥିଲା। ସକାଳ ଯାଏଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଉଠିବାକୁ। ପରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠିକି ଗଲି। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁଦିନ ଏମିତି ମଜା କରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କାହାଣୀ? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।